kalapati ng kuya nila. Kalapati tayo, kalapati muna guys. Yung mga pinag ko guys, wala pa kasi maisip na content guys eh. Paki-comment na lang guys sa iba pa guys kung ano yung pwede natin i-content guys. Kung natin so guys, kung paano kalapati muna tayo guys ha. Wala pa kasi maisip na content guys, kaya alam ko na ayo, siyempre aray ko sakit, nanunuka guys, tignan guys, aray ko sakit, nanunuka guys, matapang to guys. Uy, aray ko guys, aray ang sakit, nanunuka guys. Itong guys, papatang ko muna. Uy, matapang to guys, matapang. Ang ganda na to guys, sticker. Tara guys, bitawan natin din natin nyo guys. Kusang uuwi ito guys. Hindi ba natin? Sundan natin guys. Bituan guys. Ano guys ha? Yan ha. Kusang uuwi yan guys. Yan ha. Yun siya. Uuwi yan guys ang kusa niya. Wait lang, sundan natin guys. Guys, ha? Yun lang guys, kusang uwi yan. Tataas na yan guys. O diba? Kusang uwi yan guys. Kaya guys, kaya inaan natin siya guys. Kaya palakad muna siya, wala pa kasi siyang pakpak. Kaya dilakad muna siya. Wala pa kasi siyang pakpak eh. Guys, yung manok na natin guys, rin namin tignan yung manok natin guys. Wait lang guys, ito lang palagi sa pinapinsarado natin guys. Ito natin yan lulusot guys. Ayan, dito natin yan lulusot guys. Dito natin yan lulusot. Ayan, ganyan natin sinasaka. Ayan na siya guys. So guys, yun. Ayan, natin guys. Hey. Ayan. Ayan guys, so. Natin may natuka. Ito yung natuka. Guys, try natin kunin. Medyo matapang ito. Oops. Uy, dagi. Wala guys, di natin kaya ko na yun. Ilap.
Wala talagang ilap talaga guys. Eh, maganda yun guys. Bye bye.